कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर ओम्स में प्रातः भागवत क्लास में आप सबका स्वागत है। Мы рады приветствовать всех на утреннем классе в храме Шри Рада Говинда Дева Омск. इस संसार के जीवों के उद्धार के लिए भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दी। Для того, чтобы освободить всех жив этого мира, Господь Кришна с помощью Арджуны поведал Бхагавад-гиту. और श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज अर्जुन के ग्रैंडसन के कारण इस दुनिया को मिली। И при помощи внука Арджуны, Парикшита Махараджа, был рассказан Бхагават. तो इस फैमिली के ये दो ऐसे अद्भुत भागवत पुरुष हैं जिन्होंने संसार को अनमोल भगवत गीता और भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ भगवान के स्वरूप दिए। Так, в этой линии, в этой семье два великих преданных, через которых были поведаны два великих писания. भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। Бхагавад-гита — это форма самого Шри Кришны. भगवत गीता महाभारत के मध्य में भीष्म पर्व में है। И ее можно найти в Бишма-парве, в середине Бишма-парвы Махабхараты. 25th चैप्टर से लेके 43 चैप्टर तक। С 25 по 43 главу это Бхагавад-гита. एक बहुत बड़े विद्वान अर्जुन आचार्य थे जो महाभारत के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे। Один великий ученый Арджуна Ачарья писал комментарий на Бхагавад-гиту, на Махабхарату. और जब वो भगवत गीता के 9वें अध्याय के इस श्लोक के ऊपर आया, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। तो वहामि अहम् को देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान अपने भक्त के पास जो कमी होगी अपने कंधे के ऊपर उठा के कैसे लाएगा। И когда он дошел до 9 главы Бхагавад-гиты, до этой шлоки, где говорится, что Господь сохраняет все, что есть у его преданного, и дает то, чему ему не хватает, то он подумал, как Господь сам будет нести со своим преданным что-то. अनन्यास चिन्तयन्तो माम, न अन्य, नॉट एनीबडी, और किसी का नहीं, माम कृष्ण, मेरा जो चिंतन करता है। И Кришна говорит, тот, кто думает обо мне и ни о ком другом, я лично забочусь о нем. अनन्य का दूसरा अर्थ है continuously. И ананья, другое значение слова ананья — это постоянно. चिंतयन्तो, चिंतयन्तो means remembering. Чинтаянто, тот, кто постоянно думает обо мне. और चिंतयन्तो का मतलब रोज मेरा दर्शन करना.
Чинтаянта также означает каждый день получать даршан, божества. हम उसी को याद करते हैं जिसको देखते हैं। То есть мы помним то, что мы видим. अनन्या चिंतयतुम ये जनहा, दिस इज गॉड इज स्पीकिंग, भगवान बोल रहे हैं। Это говорит сам Господь. कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, रशियन हो अमेरिकन हो और भारतीय हो, कोई भी कहीं से भी जो मेरा चिंतन करे, Неважно, кто он, откуда он, из Америки, из России, из Индии, тот, кто думает обо мне, कोई ब्राह्मण मेरा चिंतन करे, कोई सन्यासी मेरा चिंतन करे, ऐसे भगवान नहीं बोलते। Господь не говорит, что если думает обо мне саньяси или ईश्वर брахман, सर्वभूत हो ना, मैं तो सारे प्राणियों का मालिक हूँ, सारे मेरे बच्चे हैं। Швара Сарвабхутанам, все являются моими детьми. सर्वयोनेषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारे जितने भी रूप दिख रहे हैं, ये शक्लें दिख रही हैं, आकार दिख रहे हैं, इन सबका पिता मैं हूँ। Я являюсь отцом всех этих форм жизни, какие бы вы ни обнаружили в этом мире. मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ, कोई भी मेरा निरंतर चिंतन करेगा। Я приглашаю всех, кто бы не заинтересовался моим приглашением, он может прийти ко мне. तो चिंतन कैसे होगा? Как же мы можем размышлять? पर्युपासते, पर्यु उपासते, उप मतलब निकट, नियर, आगे जाना, भगवान के पास। Париупасаты, упа означает приблизиться, आसते मतलब बैठना, भगवान के पास जाकर बैठना। а асаты означает сесть, то есть сидеть рядом с Господом. जब आपको पूजा करनी है, जब भगवान की आरती करनी है, भोग लगाना है, तो अंदर जाना पड़ेगा, बाहर दरवाजे से लगाओगे। Для того, чтобы вам совершить пуджу к божеству, вам нужно приблизиться, нужно пройти через дверь. उसको उपासना बोलते हैं। Называется упасана. नजदीक जाकर, पास में जाकर, बैठकर। Приблизиться и находиться рядом. लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमानी से बोलते हैं। Но Господь Шри Кришна очень разумно все это говорит. वो उपासते नहीं बोलते हैं, परिउपासते बोलते हैं। Он говорит упасаты, он говорит париупасаты. बहुत से लोग पूजा करने के लिए आरती करने अंदर आते हैं, घंटी बजाते हैं। Очень много людей, которые приходят и звенят в колокольчик и совершают пуджу. लेकिन परम को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए। Но не для того, чтобы получить какие-то вещи трансцендентные, для того, чтобы наполнить свою वो परिउपासते नहीं है, वो परिउपासते नहीं है, वो उपासते हैं। Они не являются париупасаты, они являются просто упасатой. परिउपासते का मतलब परम की प्राप्ति के लिए उपासना करना। Париупасата означает практиковать духовную практику для того, чтобы достичь трансцендентного. अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानाम, उनमें से जो नित्य मुझसे युक्ता नाम, हर मेरे हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी आज्ञा से मेरी सेवा प्रेम से करते हैं। Из них те, кто находится юкта в соединении со мной, те, кто держится за мою руку. श्री राधा गोविंद देव जी भगवान की जय। सारा दिन भगवान आपकी उपासना करें, आपके पास बैठे रहें, आपका चिंतन करें, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हमारी जरूरत कौन पूरी करेगा? हमारे घर की रखवाली कौन करेगा? अगर भक्त बोलता है भगवान को कि अगर मैं आपके पास ही बैठा रहूं, आपका ही चिंतन करता रहूं, आपकी उपासना करता हूं, तो मेरे घर का पालन कौन करेगा? मेरे घर की रक्षा कौन करेगा? И преданный, он может подумать или сказать, да, я буду весь день сидеть рядом с тобой, кто же будет выполнять домашние дела, кто заботится о моей семье. Можно открыть. आप भगवान ऐसे बोलते हैं, ऐसी बात बता रहे हैं, भगवान बहुत ऐसी बात बता रहे हैं। И Господь, отвечая на это, говорит: योग क्षेमम वहामि अहम, उसकी कमी को मैं पूरा करूंगा और उसके पास
जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो कंधे के ऊपर उठा के उसको ला के दूंगा। Вот это и есть эта шлока, которая отвечает на возможный вопрос, который может возникнуть у преданного. Все, что ему не хватает, я лично на своих плечах принесу ему. आप मेरा चिंतन करो, मैं आपकी चिंता करूंगा। Если вы помните обо мне, то я буду помнить о вас. आप अगर चिंता करोगे तो मैं बांसुरी बजा के गैया चराता रहूंगा। If you worry yourself, then I am happy with it. Если вы думаете о самих себе, тогда я буду сам по себе там пасти коров, играть на флейте. सो अर्जुन आचार्य ने वाहमी शब्द को देखा। वाहमी शब्द संस्कृत में वाहन कहते हैं लॉरी को जिसमें लोड उठाते हैं। И когда Арджуна-ачарья увидел это слово «вахами», «вахами» означает на санскрите, то есть как грузовик, что-то такое, что перевозит грузы. तो अर्जुन आचार्य कहता भगवान क्या अपने कंधे के ऊपर उठा के भक्त की कमी को पूरा करेगा? ये तो ठीक नहीं है। दे सकता है, किसी रास्ते से दे देगा। И он подумал, ну это не совсем подходящее обращение к Господу, что он будет как грузы таскать для своего преданного. Он может устроить это каким-то другим образом. वो पेन निकाला और वहामी शब्द के ऊपर लाल निशान से काटा कि ये शायद प्रिंट की गलती है या लिखने में गलती हो गई। И он вытащил свой инструмент, которым он писал, и зачеркнул это слово «вахами», как бы поясняя самому себе, что, возможно, это какая-то опечатка или просто ошибка автора. और काम को छोड़ के नदी पे स्नान करके कुछ भिक्षा लेने के लिए गया। И затем он пошел, чтобы совершить омовение и собрать дакшину, пожертвовать. ब्राह्मण के घर में जब भिक्षा लाता है तब खाता है, घर में कुछ नहीं होता। Брахманы, у них ничего нет дома, они просто собирают подаяние и тем живут. ब्राह्मण की पहचान है, एक ब्राह्मण के पास कोई आदमी दान देने के लिए दाल चावल घी आटा दही लाया। ब्राह्मण के घर कोई आदमी दान देने के लिए सब सामग्री लाया। И в дом Брахмана इसीलिए Брахмана можно понять потому, что ему जिसके घर पे कोई सामान दान देने के लिए लाया, कोई भी लाया। Так определение Брахмана, это дом, его дом приносят какие-то подаяния, рис, дал. ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने घर में शाम को खाने के लिए है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने घर में शाम के खाने के लिए है। И Брахман спросил, जिसके घर में मेरे पास कोई आया, मेरे को कहा देखो ये आपके लिए भोजन लाया हूं। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि अपने पास शाम को घर में खाने के लिए है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने उसको कहा देखो हमारे पास शाम के लिए आप किसी और को दे दो, हमको जरूरत नहीं। तो ब्राह्मण की क्वालिटी ये, you understand? Brahman don't want to keep a next day's food in his house. He depend upon Krishna, that Krishna will provide. Even people come to give him, he said give to somebody else who has need. I don't need for tomorrow. Tomorrow Krishna will provide. Так, определение Брахмана это тот, кто ничего не держит на следующий день. There is Brahman. He has, इसको ब्राह्मण कहते हैं जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है कि वो हाथी को जंगल में 40 किलो रोज देता है और एक एंट को एक दाना रोज देता है, और ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सोता हो पशु। И Брахман это тот, кто верит, что завтра ему будет что поесть, потому что он понимает, что Господь обеспечивает и слона, которому нужно 40 килограмм в день, и муравья, которому нужно одно зернышко. So ब्राह्मण भिक्षा लेने गया और भिक्षा नहीं मिली। Так, Брахман отправился за подаяниями, и он ничего не получил в этот день. और ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी घर में बैठी थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। И в дом Брахмана, в этот дом Брахмана, где его жена была, кто-то постучался в дверь. ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। छोटा सा 8-9 साल का बच्चा
कंधे के ऊपर लाठी में 2 टोकरियों में सामान लेके कहा महाराज ने, पंडित जी ने ये भोजन की सामग्री भेजी है। И она открыла дверь и увидела, что 2 юноши принесли на своих плечах такие связки с разными продуктами. Они сказали, пандиджи отправил нас домой, чтобы мы тебе принесли все это. सांवला सा बच्चा इतना सुंदर था, माँ ने कहा बेटा आओ आओ सांभार उतारो, बहुत लोड उठा के आए हो। वो बेटा बोलते माँ ये दही है, ये दूध है, ये चावल है, ये चीनी है, ये आटा है, ये पंडित जी ने दिया है। और जैसे बच्चा उतार रहा था नीचे तो बच्चे के पीठ के ऊपर लाल निशान देखा माँ ने। И она была очень рада видеть этих детей. Она их пригласила в дом, и когда они со своих плеч сняли этот груз, разные горшки с йогуртом, с разным зерном и далом, то она увидела у них на спине красная линия, кровяная. माँ ने कहा बेटा तुमको किसने मारा है, ये चोट किसने लगाई? И вот у черного цвета мальчика была такая линия, и мать спросила, а кто тебя так ударил? मुस्कुराता वो बच्चा बोलता है पंडित जी ने मारा है मैया। Этот малыш, он улыбнулся и сказал, о мать, пандит же меня ударил. मेरे को आने में देर हो गई इसलिए मारा। मेरे को आने में देर हो गई। Я сегодня задержался, то есть не вовремя появился, и он меня побил. पंडितानी बोलती है हमारा पति इतना निम्र स्वभाव का है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है, वो किसी को नहीं बोलता है, आपको मारा कैसे? बोला माँ मारा। И тогда удивилась и эта женщина, она сказала, как мой супруг, он такой мягкосердечный, как мог он тебя так ударить? मैंने कहा बेटा अब तुम बैठो यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं भोजन बना लेती हूँ, पंडित जी आएगा मैं पूछूंगी, आप भोजन खा के जाना। Садитесь здесь, я сейчас приготовлю, накормлю вас, и когда он придет домой, я спрошу, что случилось. माता जी अंदर भोजन बनाने चली गई, बच्चा चला गया। И она пошла готовить, но эти 2 детей убежали. और खाली हाथ पंडित नहा के घर आया, दरवाजा खटखटाया, पंडितानी ने दरवाजा खोला। И с пустыми руками вернулся затем Брахман домой и постучал в дверь. स्वागत करके बिठाया, आसन दिया और भोजन परोसा। И супруга открыла, пригласила его в дом и начала его кормить. और पूरी बनाया, खीर बनाया, हलवा बनाया, इतना सारा भोजन। पंडित जी बोलता है आज तो भिक्षा नहीं मिली, ये भोजन कहाँ से आया? И она начала ему подавать сабжи с паниром, хир и разные яства. Он был удивлен. Я же сегодня ничего не собрал. Откуда у тебя все это? अब पंडितानी कहती है आपने ही तो उस बच्चे के साथ भेजा, छोटे के बच्चे के ऊपर इतना सामान लाद दिया और फिर उसको आने में देर हुई, उसके आपने चोट क्यों मारी? उसके पीठ के ऊपर लाल निशान था। Ну как же, ты же отправил этих 2 ребят, которые принесли сюда все, что ты собрал сегодня, и еще и ты одного из них ударил за то, что он задержался немножко. पंडित जी सर के ऊपर हाथ रख के कहता है हरे कृष्णा। पंडितानी तुम भाग्यशाली हो, मैं मूर्ख हूँ, सारी उम्र पंडित की तरह पुस्तक पढ़ता रहा, भगवान को नहीं समझा। Тогда этот пандитчик схватился за голову и сказал, о, ты такая удачливая, я жизнь провел в том, что изучал Писание, но я так и не увидел Кришну, не смог его увидеть, но ты увидела его. भगवान घर में तुम्हारे आया, तुमने उसका दर्शन किया और मैं मूर्ख हूँ, उसके वचनों को काटा, उसके शब्द वाहनी के ऊपर लकीर लगाया और वो लकीर कृष्ण के शरीर के ऊपर लगा और उसने सत्य करने के लिए अपनी वाणी को सारा सामान कंधे के ऊपर उठाया और हमारे घर में देके गया। Он сказал, что он лично принес все необходимое для нас на этот день, чтобы доказать то, что он говорит в Бхагавад-гите, в этой шлоке. А я неверующий, я не поверил в то, о чем там сказано, и я зачеркнул это слово. И это как раз это и был мой удар по спине самого Господа. Yes, each word of एक-एक शब्द भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण के
शरीर का एक एक छोटा छोटा भाग है, पूरा भगवत गीता भगवान का स्वरूप है। Это как раз доказывает тот факт, что Бхагавад-гита является формой самого Господа. Каждое слово Бхагавад-гиты это определенная часть его тела. भागवत भगवान का स्वरूप है। Бхагаватам также является формой тела Господа. साक्षात भगवान है। Непосредственно Шримад Бхагаватам является непосредственно Верховным Господом. ये अनन्यास चिंतन तो रोज श्लोक को पढ़ने का पाठ करो और आपका अगर विश्वास है तो भगवान आपकी सब कमी को पूरा करेगा। Если вы каждый день будете вспоминать эту шлоку Ананьяс Чинтантаман, то все, что вам необходимо в жизни, у вас не будет в этом никакой нужды. और जो आपके पास है उसकी रक्षा करेगा। И то, что у вас уже есть, оно всегда будет надежным. ये उसका वचन है। Это обещание. नहीं तो भी मेरे ख्याल में 2004 तो 4 तो नहीं, उससे भी पहले 8 साल से ज्यादा तो मैं इस श्लोक को रोज पढ़ता नहीं हूँ, इसका करता हूँ और भगवान सब कर रहा है। हमको निश्चित है कि भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। 8 साल से ज्यादा से मैं इसको И я на собственном примере знаю, я 8 лет уже повторяю эту шлоку и каждый день, и у меня есть личный опыт того, что это так. प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बहुत बड़े परिवार के साथ रहता हूँ, फिर भी सिर्फ भगवान के इस वचनों के ऊपर विश्वास है, इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो है सब कुछ सुरक्षित है। У меня большая семья, и просто все, что я делаю, я просто верю в то, что говорит в этой шлоке, и все, что необходимо, у меня есть. और श्रील प्रभुपाद के वचन है कि जो भगवान की सेवा में लगा है, वो भगवान उनका फ्रेंड बनता है और उनकी सारी सुविधा का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। И это также заверение, которое нам дает Шрила Прабхупада. Если мы посвящаем себя служению Кришне, то он становится нашим другом, и как друг он дает нам все, что нам заботится о наших нуждах. सुबात कर रहा था भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से इस दुनिया को मिली। Так мы сказали, что через Арджуну Бхагавад-гита была поведана, और श्रीमद् भागवत परीक्षित के माध्यम से मिली। и через Парикшита Махараджа был поведан Шримад Бхагаватам. सो परीक्षित महाराज हम पहले स्कंद में पढ़ के आए हैं कि सम्यक ऋषि के बेटे श्रृंग जो कच्चा था, अपक्व था, बच्चा था, उसने शराब दिया कि 7 दिन में उसका तक्षक नाग के काटने से, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगा। И мы знаем, что Парикшит Махарадж был проклят незрелым мальчиком Брахманом, сыном Шамики Риши, что через 7 дней он умрет от укуса змея Такшики. परीक्षित जैसा महाभागवत किसी ऋषि का अपमान करे, ये भी संभव नहीं। Невозможно, чтобы такое могло произойти, что такого великого Махабхагавату, как Парикшита, таким образом оскорбить, что он мог бы кого-то оскорбить. ये भगवान की इच्छा थी। Поэтому все это является планом Господа. इसलिए सम्यक ऋषि ने अपने बेटे को डांटा कि तुमने गलत किया है, तुमको ऐसे राजा को कभी शराब नहीं देना चाहिए, ऐसा भागवत राजा इस धरती के ऊपर नहीं किसी को मिलेगा। И когда Шамика Риши вышел из транса и узнал, что произошло, что сделал его сын, он проклял царя, он начал отчитывать его, сказав, что ты наделал, глупый, такого царя, как Махараджа Парикшит, не найдешь нигде больше. पहली बार हिस्ट्री में ब्राह्मण ने क्षत्रिय का अपमान किया। За всю историю первый раз Брахман таким образом обошелся несправедливо с кшатрием. इमेच्योर ब्राह्मण ने अपराध किया। Это незрелый Брахман совершил оскорбление. तब से ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में अलग होने लग गए। И с этого момента появилась
появилось разделение между кшатриями и брахманами. और सम्यक ऋषि ने अपने एक शिष्य को कहा कि महाराज परीक्षित को जाके कहो कि मेरे मूर्ख बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, मैं कामना करता हूँ कि आपका मंगल हो, 7 दिन में आपका मृत्यु निश्चित है, आप अब कोई साधन कर लीजिए। सम्यक ऋषि ने अपने शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा। И Шамика Риши отправил своего ученика Махараджа Парикшиту с просьбой простить его за это, все, что произошло. और सम्यक का शिष्य जब परीक्षित के दरवाजे पे पहुंचा और परीक्षित घर में जाते हुए कह रहा था, मेरे से अपराध हुआ, एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान हुआ, अच्छा है कि मेरे को दंड मिले, नहीं तो मेरा कुल का नाश हो जाएगा। И когда этот ученик приблизился к Махараджа Парикшиту, он увидел, что он, схватившись за голову, говорит, что я совершил оскорбление Брахмана, и если я не получу наказание, тогда всей моей семье настанет конец. इतनी देर में किसी ने आके कहा, महाराज सम्यक ऋषि का शिष्य आपसे मिलने के लिए आया है। И в этот момент привратник сказал, что пришел посланник, ученик Шамика Риши к тебе. महाराज बाहर दरवाजे पे आकर ऋषि कुमार का स्वागत किया। И Махарадж Парикшит сам вышел и поприветствовал и пригласил Риши Кумара внутрь. और प्रणाम करके कहा, हमसे अपराध हो गया आपके गुरुदेव का। И он сразу же предложил ему пранам, сказав, я оскорбил твоего духовного учителя. ऋषि कुमार ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि आपका कल्याण हो। И этот ученик Шамика Риши сказал, что Шамика Риши желает тебе блага. मेरे इमेच्योर बच्चे ने आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद आपको तक्षक सर्प काटेगा। И он сообщил, что сын Шамика Риши сделал такую ошибку, проклятие, и что через 7 дней тебя, то есть настанет конец твоей жизни, тебя укусит этот такшак. एंड महाराज परीक्षित वहीं गेट के ऊपर जहाँ खड़े थे, कहा, भगवान अच्छा है, मेरे अपराध का दंड आपने मेरे को दे दिया, और वहीं से गंगा के किनारे चल दिए। И вот стоя прямо в дверях, Махарадж Парикшит сложил руки, обращаясь к Господу, поблагодарил его за то, что теперь я смогу избавиться, получить наказание за свое оскорбление, и сразу же с этого места он отправился на Гангу. उनके बेटे जन्मेजय को कहा कि आप बेटा अब राज सिंहासन को संभालो। При этом, дав наставление своему сыну Махараджу Джанамеджаю, теперь ты должен править этим царством. गुरुजनों को कहा, कृपा आचार्य आदि को, कि अब आप इनकी शिक्षा दीक्षा का भार आपके ऊपर है। जो अपने गुरुजन थे कृपा आचार्य थे, उनको कहा, जन्मेजय की शिक्षा दीक्षा आप। И своему гуру Крипачари, который его воспитывал, он сказал, попросил его, чтобы тот воспитал его сына и в том, как править царство. परीक्षित महाराज चल के वहाँ से गंगा के किनारे सुकताल नाम के स्थान पे ऊपर एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे आकर बैठे। И Парикшит Махарадж отправился на берег Ганги в место, которое называется теперь Шукатал, и сел там под деревом на берегу. ये सुकताल का स्थान अभी भी जाके देखा जा सकता है। दिल्ली और हरिद्वार के बीच में उस स्थान पे ऊपर जाके उस वट वृक्ष को आज भी देखा जा सकता है। И это место, Шукатал, существует до сих пор, это место паломничества, туда можно приехать и увидеть дерево баньян, под которым сидел Махарадж Парикшит. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी उस जमाने में कि सत्य लोक से लेके तप लोक, जन लोक, महल लोक तक ये समाचार पहुंच गया कि महाभागवत परीक्षित महाराज शरीर त्यागने के लिए गंगा के तट पे पहुंच गए। И в те дни средства коммуникации были настолько совершенными, что сразу же во всей вселенной всем стало известно, начиная от сатьялогии до тапологии, что Парикшит Махараджа сейчас отправился, чтобы совершать 7 дней аскезы и оставить свое тело.
और सारे ऋषि वहां आके इकट्ठे होने लगे और उन सबका नाम भागवत में लिखा है। И все риши собрались в это место, чтобы там их имена перечисляются в Бхагаватам. गौतम है, अत्रि है, व्यास है, नारद है, ये सब ऋषि, बहुत सारे वो ही ऋषि है जो भीष्म पितामह के प्रायण के समय में कुरुक्षेत्र में आए थे। प्राय वो सारे ऋषि आज परीक्षित के प्रायण के समय में आके खड़े हुए हैं। Там были Атри Риши, Девала, Асита и Нарада и другие. Все те риши, которые также присутствовали при уходе Бхишмадева, все они теперь собрались в этом месте, чтобы помочь Парикшит Махараджу. भीष्म देव के प्राण के समय सब ऋषियों के सामने भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर भीष्म कृष्ण के दर्शन करते हुए संसार से गए। Когда Бхишма Питамаха оставлял тело, то со всеми присутствующими также присутствовал и сам Господь Шри Кришна. И глядя на лицо Кришны, Бхишма Питамаха отправился на Галоку. और परीक्षित के प्राण के समय में वही ऋषियों के सामने भागवत श्री कृष्ण के जगह के ऊपर प्रकट होके परीक्षित का उद्धार किया। В момент, когда Парикшит Махарадж оставлял тело, Господь Кришна проявился в форме Бхагаватам и также сопроводил с Парикшитом Махараджа в духовный мир. ये इस बात का प्रूफ है कृष्ण और भागवत समान है। Это еще один пример, где мы можем провести это не отличие Бхагаватам от Кришны. सब ऋषि आए, उनको परीक्षित महाराज ने कहा, देखिए ब्राह्मण का अपमान करने के कारण मुझे को श्राप मिला है, आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। Все риши собрались в то место, где Парикшит Махарадж, и он обратился к ним: я совершил оскорбление Брахмана, скажите мне, что теперь я должен делать? तो किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा कुछ करो। И все выдвигали разные предложения. Кто-то говорил: соверши яги, кто-то говорил: сделай пожертвование, кто-то говорил, что соверши тапасию или еще что-то. स्वयं परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान विष्णु की कृष्ण की कथा बताइए, लेकिन कुछ ऋषि अपना मत दे रहे थे। इतनी देर में सामने से 16 साल का नंगन अवस्था में सुखदेव गोस्वामी, जिसके पीछे कुछ लड़कियां और लड़के उसको पागल समझ के आ रहे थे, आते हुए दिखाई दिया। И сам Парикшит Махарадж, он обратился к присутствовавшим с просьбой рассказать ему о деяниях Господа Кришны. И в это время, пока все это обсуждалось, что же делать, на сцене появился Шукадева Госвами, которого сопровождали женщины и дети низкорожденные, которые думали, что он сумасшедший. सुखदेव गोस्वामी को जैसे ही ऋषियों ने देखा, सब ऋषि उठ के खड़े हो गए, एक व्यास देव को और नारद को छोड़ के। Увидев Шукадева Госвами, все присутствующие риши сразу же поднялись в знак почтения, за исключением Нарады и Вьясадева. और राजा खड़े हो गए, परीक्षित उनको स्वागत करने के लिए। И, конечно же, Парикшит Махарадж поприветствовал Шукадева Госвами также. वो बच्चे और लड़कियां देखा कि हमने समझा ये पागल है, और यहाँ तो राजा इसका स्वागत कर रहा है, ऋषि खड़े हो गए, वो भाग गए। Когда эти дети, женщины, сопровождавшие Шукадева Госвами, насмехавшись над ним, увидели, что ему предлагают почтение сам царь, они, перепугавшись, разбежались. इतने बड़े वरिष्ठ ऋषियों की उपस्थिति में, व्यास देव की उपस्थिति में, परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर पूजा करके सुखदेव को व्यास आसन के ऊपर बिठाया। В присутствии всех великих мудрецов этой вселенной, в присутствии Нарады и Вьясы, Парикшит Махарадж со сложными ладонями попросил Шукадева Госвами сесть на Вьясасану. भागवत सुख के मुख से मीठी होके निकलती है। इस भागवत का श्लोक है, सुख मुखार अरविंद। सुखदेव के मुख से भागवत बहुत बड़ी रियलाइज और मधुर है। И Бхагаватам, который зашел из уст Шукадева Госвами, это самое сладкое, что есть. सुख मुखार अमृत द्रवितम, सुख के मुख से अमृत की तरह मीठा रस बहता है भागवत का।
Это был подобно, этот Бхагаватам был подобен потоку Амрита, нектара. सुख वैसे पैरट को कहते हैं। Шукка это словом шукка называют попугая. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुख केवल रिपीट करता है, लेकिन इसका बहुत अपना अनुभव भी है। Но это не означает, что он просто как попугай повторял. Он также давал свое понимание. ये सुख तो राधा रानी का तोता है। И этот попугай, это не просто попугай, это попугай самой Шримати Радхарани. और ये कृष्ण की महिमा गा के राधा रानी को आनंद देता है। И этот попугай, прославляя Кришну, он доставляет огромное удовольствие Радхарани. आज सुखदेव गोस्वामी को जब आसन के ऊपर बिठाया तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा बड़ा अद्भुत। И теперь, когда Шукадева Госвами сидел на Вьясасане, Махараджа Парикшит начал задавать удивительные вопросы. एक वैष्णव का क्या हृदय होता है, इस प्रश्न से पता लगता है। Понять, каково сердце Вайшнава, можно по вопросам, которые он задает. परीक्षित महाराज कहते हैं सब लोगों का सब समय सब जगह किसी एक काम से कल्याण हो, वो मार्ग बताइए। Парикшит Махарадж сказал, что есть такое одно, следуя чему человек, любой человек в любом месте и в любое время может получить самое высшее благо. और फिर कहते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, जिसका मृत्यु बहुत निकट हो, उसको क्या करना चाहिए। И вторая часть вопроса была такова, каковы обязанности того, кто находится на пороге смерти. पहले सबका भला चाहता है, फिर अपने बारे में पूछता है। То есть сперва он задал вопрос, что принесет благо всем вокруг, и затем он спросил, что может принести благо ему. और इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब लोगों का सब समय सब जगह भले करने के लिए तस्मात् सर्वात्मा हरि ईश्वरो हरि भगवान स्मृतव्यम कीर्तत्व स्मृतव्यम श्रोतव्यम कीर्तव्यम यदिच्छति अभयम। सब लोगों को सब समय ईश्वर भगवान हरि सर्वात्मा का कोई सुनाने वाला हो तो श्रवण करना चाहिए। И ответом на вопрос, что же будет благом для всех людей, был ответ, что если существует возможность услышать о करना चाहिए, अगर कोई सुनाने वाला है तो सुनना चाहिए, और कोई सुनने वाला है तो कीर्तन करना चाहिए। если есть кто-то, кто может तीन चीज कृष्ण किसकी कथा, हरि ईश्वर भगवान, इनकी कथा है ना। सब लोगों को सब समय सब जगह कृष्ण का कथा सुननी चाहिए, कीर्तन श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। Речь идет о Кришна-катха. То есть если существует эта возможность слушать, повторять Кришна-катху, अब भया जिसको भय से मुक्त होना है, यदि इच्छति अभयात, जो भय से मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहता है। для того, кто хочет избавиться от страха смерти, это является лучшим лекарством. आपको मृत्यु का भय है सबको? Все боятся смерти здесь. है? Есть среди вас кто-то, кто боится? कौन है जिसको नहीं है इस दुनिया में मृत्यु का भय? Есть кто-то, кто не боится? तो फिर सबको श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मर्तव्यम यदिच्छति अभयम। श्रोतव्यम सुनना चाहिए, कीर्तव्यम कीर्तन करना चाहिए, और न सुनाने वाला हो न सुनने वाला हो तो जो पहले सुना है उसका स्मरण करना चाहिए। Поэтому слушать и повторять Кришна-катху является таким средством от страха смерти. Если нет ни слушателя, если нет ни повторяющего, тогда нужно просто помнить о том, что мы уже слышали. और फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखवान का गोस्वामी कहते हैं जिसका मृत्यु निकट हो, महाराज आपके पास 7 दिन है, चिंता क्यों कर रहे हो। खटवांग महाराज ने एक घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था।
И в ответ на второй вопрос, на вторую часть вопроса Шукадева Госвами сказал, что у тебя есть 7 дней, у Катванга Махараджа было всего лишь мгновение, поэтому и он достиг совершенства, поэтому не переживай. और परीक्षित ने बहुत निम्रता से सुखदेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके और प्रश्न पूछना शुरू किया। И в этот момент Парикшит Махарадж со смирением принял Шукадева Госвами своим духовным учителем и продолжил свои вопросы. और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाना शुरू किया। Шукадева Госвами начал рассказывать Шримад Бхагаватам. उन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत आज का ये श्लोक हम जो पढ़ेंगे, इसमें परीक्षित महाराज एक अच्छे शिष्य का जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं कि शिष्य की क्या कर्तव्य है। И шлоки, которые мы будем читать сегодня, можем обнаружить, каковы качества ученика, того, кто задает вопросы гуру. आप जब ये श्लोक पढ़ें तो आप देखिए कि सुखताल का स्थान है। सुखदेव महाराज आसन के ऊपर बैठे हैं। ये कहीं हमारे पास फोटो है। Можете перенести сейчас туда, в это место Шукатал, где Шукадева Госвами. Mind imagine this. मन में इसको देखो। Парикшитам Махараджем. सामने परीक्षित महाराज बैठा है। ऊपर बहुत बड़ा वट वृक्ष है। Большое дерево, баньян, под которым сидит Шукадева Госвами. और बहुत सारे ऋषि बैठे हैं। Видите, много-много риши. और उनके शिष्य बैठे हैं। Их ученики. और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के प्रश्न पूछ रहा है। Так Парикшит Махарадж со сложными руками спрашивает. सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो हरस्य उदाहृतम् परपनाय महामुने सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो हरस्य उदाहर्तुम् परपनाय महामुने सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो हरस्य उदाहृतम् परपनाय महामुने Repeat. बोलो। सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो हरस्य उदाहर्तुम् परपनाय महामुने। Please repeat. Sarvam etaccha bhagavan Pritchato me purvasha Tattvato hasyuda hartum Prapanaya mahamuni सर्वमेतच्च भगवान् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः वैष्णवी माता जी।
from Bhagavad Gita and you find out which is the same word in that verse and this verse, okay? Сейчас я повторю одну шлоку из Бхагавад-гиты, и постарайтесь опознать одно слово, которое упоминается также в этой шлоке. सुनना एक शब्द को आप मेरे को बताना कौन सा शब्द सेम है. Какое будет слово повторяется из этой шлоки, кто сможет? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस निश्चितं ब्रवीतं वे शिष्यस्तेऽहं साधिमां पर्पणम्. Parpanam. Прапаннам. This is the beginning verse of Bhagavad Gita, second chapter, 7th verse, where Arjun, जहाँ अर्जुन कहता है भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम, परपना आपका पाँव पकड़ता हूँ, आपका शरणागत हूँ. И так это то, с чего начинается Бхагавад-гита, 7 шлока 2 главы, где Арджуна предается Кришне и признает себя своим учеником. ठीक है, तो शिष्य को परपना होना चाहिए. То есть ученик это тот, кто предается прапанна. परपना शब्द का अर्थ है, परपना कहते हैं जो भगवान का लोटस फीट दिख रहा है, वो जो जहाँ पायल डली हुई है, भगवान के जो पायल, वो जो पाँव में डालते हैं, पाँव के ऊपर यहाँ पायल नहीं, पायल आने वाला नहीं, वो पायल जो पड़ी है सामने देख लो भैया. Прапанна जो वो जगह जो एंकिल है ना, उसको परपना कहते हैं, उसको पकड़ने को परपना कहते हैं. То есть прапанна, предаться, дословный перевод. И в буквальном смысле слова это означает, вы видите, у Говиндадева там есть браслет ножной. Вот за это место хватаются, то есть схватиться за сток, это означает вот, схватить Господа за эти места, где у него браслет, это называется прапанна. मैं आपके चरण पकड़ता हूँ. Означает я держусь за твои стопы. एक और स्टेज शरणागति है, परपना, और एक दूसरा शब्द है सर्वधर्मान परित्य मामेकम शरणम ब्रज, उधर शरणम आएगा. И другая стадия предания это шаранам. भगवान कहते हैं शरण लो, भक्त कहता है परपना. भगवान कहते हैं शरण लो, भक्त कहता है परपना. То есть Господь, Он говорит шаранам предаться, а преданный говорит прапанам предаться. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक फर्स्ट स्टेज है, दूसरी सेकंड स्टेज है. Разница между этими двумя терминами, что один это первая стадия, а второй это вторая стадия. परपना का एग्जाम्पल है, बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है और बंदरिया के साथ जाता है. И примером предания прапанна это пример, когда обезьяна носит своего детеныша, то есть детеныш он цепляется в свою маму. और बीच बीच में कहीं से भाग के जाता है, कुछ खाता है, फिर आगे माँ को पकड़ लेता है. То есть он отпускает ее, и там бегает, что-то ест, потом снова цепляется за нее, и они дальше. कभी माँ बहुत जंप मारेगी तो गिर भी सकता है. Но иногда обезьяна так такой сильный прыжок делает, что он может сорваться. वो अपनी शक्ति से, बच्चा अपनी ताकत से पकड़ के बैठा हुआ है. Потому что он малой, у него не так много сил, он что есть сил держится, но иногда срывается. और शरणागति का उदाहरण है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठा के एक घर से दूसरे घर में ले जाती है. А пример предания шаранам это пример того, как котенок путешествует со своей матерью. Она берет его за шкирку в зубы и переносит в другое место. अब बिल्ली की मर्जी, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, बच्चे को कोई चिंता नहीं. И кошка, она по своему желанию может прыгать вверх, вниз, куда угодно, но котенку от этого, то есть он всегда с ней. परपना का मतलब पाँव पकड़ना, शरणागति का मतलब भगवान के चरणों के नीचे अपने आप को डाल देना.
Так, прапанна означает ухватиться за стопы Господа, шарана означает предаться лотосным стопам, то есть так, что Господь на вас встает стопами. तो परीक्षित महाराज यहाँ एक तो सुखदेव महाराज को कहते हैं भगवान, И здесь Парикшит Махараджа, обращаясь к Шукадеве Госвами, называет его Бхагаван. और फिर कहते हैं महामुने, Затем говорит Махамуни, आप मेरे लिए पूजने हो, गुरुदेव हो और गुरु भगवान के समान होता है, ये रोज हम गाते हैं। и ты для меня объект поклонения, для меня на уровне самого Господа. Мы каждый день поем об этом. साक्षाधारित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, इज व्हाट इट मींस। गुरु भगवान के समान है, तो ये अपने गुरु को भगवान कह रहा है। Так это обращение к духовному учителю, как और फिर आखिर में महामुनि कह रहा है। Почему он затем снова Махамуни? ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन महामुनि भगवान है। Означает, что это не Бхагаван Шри Кришна, это Махамуни Бхагаван. महामुनि का मतलब है मननशील। मुनि का मतलब मननशील, जो भगवान की आज्ञा का पालन करे। И Муни означает тот, кто следует наставлениям Бхагавана, но он не сам Бхагаван. और ये महामुनि इसलिए है कि एक शब्द वो कहे उदाहृतम। Удахритам, другое слово. उदाहृतम का मतलब जो पहले शास्त्र में लिखा है उसी को आप रिपीट करो। Которое означает повторить то, что было написано в шастрах, то, что ты познал. जैसे किसी चीज को कभी कोट करना होता है तो उसको कहते हैं मैं यहाँ से उद्धृत कर रहा हूँ। If I'm quoting something, I'm quoting from Bhagavatam, I'm quoting from Chaitanya. Если мы цитируем что-то откуда-то, это называется удахритам. अब क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, हे भगवान महामुनि, जो कुछ मैंने पूछा है और जो आपने शास्त्रों में अनुभव किया है, तत्व से वो मुझे बताओ। Итак, Махарадж Парикшит говорит, ответь на мой вопрос таким образом, цитируя из священных писаний, которые ты реализовал, познал. और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो मुझे मालूम नहीं है और मैं पूछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तो क्या पूछूंगा, लेकिन आप जानते हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझे बताइए। И есть многое того, о чем я не знаю, и не знаю даже о чем спрашивать, поэтому я предаюсь тебе, я твой ученик. अब तत्व शब्द को पकड़ी, तीसरा शब्द देखो तत्व तो। Здесь также использовано слово татвато. अब भगवत गीता का सबसे एक मुख्य श्लोक में पढ़ता हूँ, उसमें आपको तत्व शब्द मिलेगा। Самая такая прославленная, известная штука из Бхагавад-гиты, в которой используется также слово татвата. सुनिएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति स अर्जुन। तत्व शब्द है, Было в этой шлоке слово татва. नयति माम एति स अर्जुन, एंड ही विल नेवर टेक बर्थ अगेन, दोबारा कभी उसको संसार में नहीं आने पड़ा। ये है, И в этой шлоке также говорится, что кто познал эту тайну, он никогда не родится снова в этом материальном мире. कृष्ण के जन्म और लीला को दिव्य समझन तत्व से जो समझता है, उसको कभी भी वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है, भगवान की लीला में प्रवेश करता है। Тот, кто познал эту тот, кто знает истину татва о моем явлении и моих деяниях, снова не родится в этом материальном мире. और परीक्षक को भी जन्म मरण से मुक्त होना है, मरने ही वाला है, दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो तत्व से सुनना चाहता है, टाइम पास नहीं करना चाहता। И поэтому то, что Парикшит Махарадж собирается слушать, это также татвата, это не просто времяпрепровождение, потому что Парикшиту Махараджу также нужно, ему предстоит расстаться с жизнью, и чтобы ему не родиться снова в этом мире, ему нужно слушать татвата. और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीला को दिव्य रूप से परीक्षक महाराज को सुखदेव ने सुनाया। И то, о чем в Бхагавад-гите упоминается, то есть божественные явления и деяния, здесь в Бхагаватам Шукадева Госвами будет подробно описывать Махараджу Парикшиту. एक और श्लोक भगवत गीता से पढ़ता हूँ, आप देखो, फिर आपको तत्व मिलेगा। Еще одно шлока из Бхагавад-гиты процитируем, где упоминается татвата. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां
तत्वदर्शनः। गुरु के शरण में जाओ। То шлока призывает нас предаться гуру. गुरु के शरण में जाओ, भगवान को प्राप्ति के प्रश्न पूछो, सेवा करो, वो तत्वदर्शी आपको भगवान दिखाएगा। Задавайте ему вопросы и служите ему, и он, духовный учитель, способен явить вашему видению Бога. और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। И Чайтанья Махапрабху дает определение, кто такой гуру. Тот, кто знает истину о Кришне, тот и есть гуру. तो यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं, कृष्ण के तत्व को जानने वाले गुरु के शरण में मैं बैठा हूँ, सुखदेव गोस्वामी के बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। और कल के श्लोक में आप पढ़ेंगे कि सुखदेव महाराज में और मुनियों में क्या अंतर है। ये परंपरा से रिपीट करेगा, अपने मन से नहीं बताएगा, उद्धृत करेगा, अपना मन की बात नहीं बताएगा, अपना ज्ञान नहीं, भगवान का लीला बताएगा। Так здесь Махарадж Парикшит признает, что Шукадева Госвами является тем, кто знает эту тату, истину. И в следующей шлоке, которую мы будем читать завтра, будет мы сможем понять разницу между Шукадева Госвами и всеми остальными риши, которые присутствовали также в этом месте. И эта разница заключается в том, что то есть Шукадева Госвами является таким мудрецом, который дает понимание, не собственное понимание, но понимание, основанное на том, что он получил из шастры. Перевод. О великий мудрец, представитель Господа, удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я еще не успел задать за все время, пока вопрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я полностью предавшаяся тебе душа. पहले शिष्य जिज्ञासु होते थे और गुरु को जाके ढूंढ के उसके चरण में बैठते थे। Сначала ученик проявляет интерес и ищет духовного учителя и приближается к нему с вопросами. लेकिन गुरु शिष्य की इच्छा को देखता है तो भगवान के दया और कृपा की मूर्ति गुरु अपने आप शिष्य के पास आ जाता है, कलयुग में विशेष रूप से। Но видя искреннее желание ученика, Господь, в особенности в Кали-югу, не дожидается, когда ученик найдет гуру, он сам посылает своего представителя. कलयुग में ऐसे दिखता है कि शिष्य के पास गुरु आया है, गुरु के पास शिष्य कम गया है। Мы можем заметить, что в Кали-югу не многие ученики идут и ищут гуру. Обычно гуру идет сам и ищет учеников. व्यासदेव अपने आश्रम में चिंता में बैठा है, गुरु नारद वहां आया है। Вьясадева сидел в своем ашраме, погруженный в размышления, запутавшийся, и Нарада сам спустился к нему. परीक्षित महाराज सुखताल में बैठा है, सुखदेव चल के आया है। Парикшит Махарадж сидел в Шукатали в ожидании смерти, и Шукадева сам пришел. पूरे दुनिया के अंदर बहुत से भगवान चैतन्य महाप्रभु के जिज्ञासु थे, लेकिन प्रभुपाद चल के वृंदावन से अमेरिका तक जाके पूरे दुनिया के अंदर भ्रमण किया और लोगों का उद्धार किया। Во всем мире очень много людей, которые интересовались, которые были заняты поисками истинной жизни. Шрила Прабхупада сам отправился к ним. कलयुग का एक बहुत बड़ा ये गुण है कि भगवान थोड़ी भी इच्छा किसी के हृदय में भगवान को जानने की देखता है तो किसी भक्त को अपने साधु संत को भेज देता है। И это огромное преимущество века, в котором мы живем. Если только в нашем сердце появляется какое-то искреннее желание познать истину, то Господь сразу же устроит так, что мы встретимся с тем, кто может дать наставление. उसके हृदय में इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा की, भगवान को जानने की इच्छा होनी चाहिए। Все, что нам нужно,
Нам нужно в своем сердце иметь это желание постичь Бога. आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिज्ञासा अति आवश्यक है. Для духовного продвижения это желание познать очень важно. जब तक हमारे हृदय में शंकाएं रहेंगी, डाउट्स रहेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे आध्यात्मिकता में. До тех пор, пока в нашем сердце будут оставаться сомнения, мы не сможем духовно продвигаться. और संशय का समाधान करना गुरु का धर्म है. И разрушить эти сомнения, это как раз является дхармой гуру. गुरु ब्रह्मनिष्ठी है, ब्रह्म श्रोत्री है. Гуру является брахма-шротри. ब्रह्म श्रोत्री का ब्रह्म कहते हैं वेद को. Тот, кто брахма-шротри называют веды. और ब्रह्म मतलब वेद. Брахма означает веды. और वेदों का सार वेदांत. И суть всех вед это веданта. और वेदांत का कमेंट्री भागवत. И комментарии на веданту это Бхагаватам. उसको जिसने सुना है वो हुआ ब्रह्म स्रोत. И тот, кто услышал эту комментарий на суть всех вед, то есть Шримад Бхагаватам, тот является брахма-шрот. और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है जो भागवत धर्म के ऊपर निष्ठ भगवान का भक्त है. И брахма-ништа это тот, кто имеет ништху или веру в Бхагаватам, то есть преданный. वो गुरु है. И такой человек является гуру. ऐसा गुरु हमेशा तैयार होता है जिज्ञासु को की जिज्ञासा और शंका का समाधान करने के लिए. Такой гуру всегда готов разрушить все сомнения вопрошающего. Духовный учитель всегда готов поделиться своими знаниями с учеником, особенно если видит, что ученик любознателен. Пытливость – одно из главных условий прогресса в преданном служении. Махараджа Парикшит – идеальный ученик, потому что в полной мере наделен этими качествами. Тот, кто недостаточно сильно интересуется наукой самоосознания, не должен принимать духовного учителя, только чтобы изображать из себя ученика. This is very serious statement. If one is not very inquisitive, अगर भगवान को जानने की जिज्ञासा नहीं है, फंक्शन है कि गुरु मेरे को चाहिए और मैंने गुरु कर लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है. उसको गुरु के करने की जरूरत नहीं. Это очень важное утверждение. Если кто-то на самом деле не интересуется наукой о Боге, просто хочет прославиться тем, что у него есть гуру, это не принесет никакого блага. गुरु कौन है? वंदे कृष्ण जगत गुरु. Кто такой гуру? कृष्ण गुरु है. वंदे कृष्ण जगत गुरु. भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व का गुरु है. Кришна является самим гуру, он гуру всего творения. वंदे कृष्णम जगत गुरुम दे शास्त्र का प्रमाण है. Об этом это шлока из Шастр, который говорит, что Кришна это гуру всего творения. जो कृष्ण के तत्व को सिखाता है वो हमारा शिक्षा दीक्षा गुरु है. Тот, кто дает нам наставления из Шастр, тот является нашим Шикша и Дикша гуру. अब देखिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द बहुत अच्छा है. हम गॉड ब्रदर है. В английском есть очень хорошее слово, в русском тоже, то есть духовные братья. इंग्लिश में गुरु ब्रदर शब्द नहीं है. गुरु ब्रदर शब्द नहीं है, गॉड ब्रदर शब्द है. There is no word guru brother, there is God brother. То есть в английском есть особое, говорится, God brother, то есть не гуру, не как это у нас. What it means actually, братья Бога, то есть по-русски тоже это как братья Бога, духовный брат. Да, братья Бога. what God brother means, we all are worshipping Krishna, therefore we are brothers. We are his children. Братья в Боге означает, что мы дети Бога, мы поклоняемся Богу. When we say guru brother, then we divide ourselves. Когда говорят братья одного, как у нас нет, к счастью, такого выражения,
Then our unit हाँ? हमारे बात गुरु ब्रदर नहीं होनी चाहिए ना। नहीं हाँ तो ये इसलिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब गुरु भाई कह दिया इसका मतलब वी आर डिवाइडिंग, छोटे छोटे ग्रुप बन То गए। есть, если когда говорят, что мы духовные братья, потому что мы ученики одного гуру, то это подразумевает, что они ученики одного гуру, мы ученики другого гуру, это нас разъединяет. We are preaching about Krishna, not about Guru. Мы проповедуем знания о Кришне, а не о гуру. Most important है प्रचार कृष्ण का करना है। Проповедовать означает проповедовать Кришну. That will keep us united. Это то, что будет нас держать вместе. Prabhupada said, Guru is one. Прабхупада говорит, что гуру один. नाम अलग हो सकता है, शक्ल अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है, लेकिन मैसेज एक है। Могут быть разные имена, разные положения или разные страны, но послание оно одно. अपने इस्कान में देखो जितने गुरु हैं क्या करते, सभी बोलते हैं 16 माला जपो 4 नियम पालन करो, यही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? Смотрите, все духовные учителя в ИСККОН говорят одно и то же. Повторяйте 16 кругов, следуйте 4 принципам. Same message. То же самое послание. All should be respected. Поэтому всем нужно выражать почтение. Yes. Then we progress. फिर हमारी उन्नति होगी। Тогда мы будем продвигаться. व्यक्तिगत में पर्सनली अपने गुरु अपने जीवन का जिसको कहा जैसे पति के लिए पत्नी के लिए पति होता है, ऐसे शिष्य के लिए गुरु है। Лично ученик должен принимать своего гуру, как жена принимает своего мужа. ये पर्सनल रिलेशन है, ये पब्लिक रिलेशन नहीं है। Это то, что мы должны внутри себя не на показ делать. ये बहुत पर्सनल रिलेशन है। То есть это личное, внутреннее отношение. लेकिन कृष्ण जो है ये सबको कहते हैं मैं जगतपति हूँ। Но Кришна может только сказать, что я Джагатпати, я супруг всех. सो ये प्रभुपाद ने कहा अगर हमारे को कृष्ण को जानने की इच्छा है तो फिर गुरु के शरण में जाना चाहिए। И здесь комментарий, что Прабхупада говорит, что если мы хотим узнать, кто такой Кришна, мы должны предаться гуру. एक फैशन है भारत में, मेरा गुरु बड़ा है, मेरे गुरु के इतने सारे, भारत का मतलब इस्कान में नहीं, भारत में जिसके बहुत शिष्य है, जिसका बड़ा नाम है, मेरा पुराना गुरु है, they are happy and they don't know anything. Большая проблема в Индии существует. Люди имеют такую склонность говорить: мой гуру велик, мой еще более велик. Они ничего не знают, они просто кичатся тем, что их гуру велик. Махараджа Парикшита интересует не только то, о чем он уже спросил, ему хочется знать и то, о чем он не смог спросить. Спросить духовного учителя обо всем невозможно, но истинный духовный учитель, заботясь о благе своего ученика, способен дать ему все необходимое знание. Hare Krishna. So परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी 7 दिन भागवत सुनाया। Так Парикшит Махарадж задавал вопросы, в течение 7 дней Шукадева Госвами ответил на них. अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता 18 अध्याय सुनाया। И Арджуна задал вопросы, и Кришна ему все 18 глав Бхагавад-гиты рассказал, как ответ. और शिक्षा दो मुझे, अर्जुन ने कहा सादी माँ मुझे शिक्षा दीजिए। Арджуна также говорит: Шадхи мам, дай мне наставление. परीक्षित कह रहा है अहर्षि उदारितम, मेरे को शास्त्रों से आप एक्सप्लेन करके समझाइए। То же самое здесь Парикшит Махарадж. Арагаси ударитам, дай мне наставление, основываясь на цитатах из Шастры. जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात मया अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से अब मेरे शंकाएं मोह नाश हो गया है और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। अब आपकी करिष्य तव वचनम, अब आप आज्ञा का पालन करें। И конец Бхагавад-гиты мы знаем, что Арджуна сказал: теперь все мои сомнения
рассеяны, и я познал свою сварупу, и я готов действовать в соответствии с твоими приказами. तब गीता समाप्त होती है और अर्जुन डिटरमाइंड डिसाइपल होता है. И на этом заканчивается Бхагавад-гита, и Арджуна он готов исполнять приказы. और 12वें स्कंद में हम देखेंगे परीक्षित कहता है कि अभी तक्षक आए या कुछ भी आए, मैं भागवत सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में निमग्न हूँ. और he was fearless. То же самое мы найдем и в последней 12-й песне Шримад Бхагаватам. То же самое произошло и с Парикшитом Махараджем. Он сказал: теперь, когда я услышал этот Бхагаватам, я погружен в размышления о Кришне, и что бы ни появилось, какой пусть Такшака приходит и кусает меня, мне это все равно. So here disciple should be inquisitive. ये तो ठीक है, शिष्य को पूछना चाहिए, लेकिन गुरु को भी जब तक उसकी शंकाओं का समाधान नहीं होता है तब तक शिक्षा चालू रखनी चाहिए. Так, это правильно, что ученик должен задавать вопросы и получать наставления гуру. Но гуру также должен убедиться в том, что у ученика не осталось никаких сомнений. 7 दिन तक पूरी भागवत सुनाई. 7 дней он давал наставления. और ऐसे तो भागवत के अंदर ही है, गुरु कोशिश करने का तब अधिकार है जब उस अपने शिष्य को जन्म मृत्यु से मुक्त करा सके. И в Бхагаватам дается определение гуру. Гуру это тот, кто... Гуру имеет право стать тот, кто способен освободить из круговорота рождения и смерти своего ученика. Харе Кришна. Спасибо. Okay. Any question or comment? Какие вопросы? हाँ, पदम मालिनी माता जी बोलो. Я хочу вот это уточнить такой момент. Прабху сказал, что ученица как бы должна думать о своем учителе, как о своем, как жена думает о своем муже. То есть у нас вообще было такое положение, что это оскорбительно, когда мы о учителе вот так думаем. А потом, значит, добавил Прабху, что это именно Кришне. То есть Кришна является супругом своим. То есть как, в принципе, тут одна-то установка какая должна быть? Конечно, Кришна является супругом, как говорится, для всех. А тут ясно прямо формулировка была, что как бы сказали так, что о своем учителе думать как о हाँ ठीक है, हो सकता है कि ट्रांसलेशन में आपको ये समझ में नहीं आया हो. Может быть, из-за перевода, да, не было правильно это понято. कृष्ण इस जगतपति का मतलब है ना. That the another word which is actually शास्त्रिक word is गुरु पिता होता है और शास्त्र माता होता है और शिष्य का नया जन्म होता है. Есть другой пример, который шастры дают, чтобы мы правильно поняли. Гуру это отец, шастры это мать, и ученик это сын. ये गुरु का दीक्षा के समय जो हमारा अंडरस्टैंडिंग गुरु का होता है कि हमारा नया जन्म हो रहा है, शास्त्र हमारी माता है जिसकी शिक्षा देगा और गुरु हमारा पिता है. То есть это понимание, которое в момент инициации мы можем воспользоваться таким пониманием. То есть нам дает рождение, новое рождение духовный учитель, шастры нас будут воспитывать, и то есть поэтому мы являемся रजड्योनами गुरु и शास्त्र. पति जो मैंने कहा शिष्य और गुरु पति पत्नी का है, वो ऐसे है कि जो मंत्र देता है वो सीक्रेट होता है. पति पत्नी की जो बातें हैं वो पब्लिक के लिए नहीं होती है. Когда, да, мы привели пример
сравнили отношения гуру с учеником с отношениями мужа и жены, имелось в виду, что личные отношения между гуру и учеником — это личные внутренние отношения, которые мы не выносим на общее обсуждение, на публику, потому как муж и жена свои внутренние дела они не публикуют. वो जैसे मंत्र देते हैं तो आपको सिर्फ देते हैं, सबको नहीं, वो तो आपका और उनका संबंध है सिर्फ मंत्र का. То есть гуру дает ученику мантру, и это мантра, которую он дает ему, и не всем. और दूसरा उसका अर्थ ये होता है कि फेथफुलनेस होता है. А второе значение этого примера, сравнения с отношениями жены и мужа, это преданность. और it's personal. उसको हो सकता है, it's not, female disciple should not take it otherwise. maybe उसको अर्थ में आपको ठीक नहीं लगता हो, then in that case you just consider like a father. Для того, чтобы для женского пола учениц гуру не было такого неправильного понимания, лучше прибегнуть к пониманию, да, что гуру — это отец, шастры — это мать, и мы это являемся их детьми. That is for you. I said something which was very higher, which may not be understood now. То есть мы что-то сказали, и это возникло непонимание. Теперь понятно? आश्रय सेवा पादतान पुरष्टुमां दर्शनम मरम हताम करोतु वाजितागता भविदातो लंबतो मतना प्राणनाथस्तु. These are the highest realm. We never leave. You may embrace me or you may kick me, but I am yours. ये शिष्य की भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति और भगवान के प्रति. То есть это последняя шлока Шикшаштаки, она также дает понимание, каким должно быть отношение ученика к гуру. Ты можешь обнять меня или можешь растоптать меня. Это твое право распоряжаться, как тебе будет угодно. Это очень возвышенный уровень понимания. वैसे भी पति एक भगवान श्री कृष्ण है. एक बहुत बड़ी स्त्री महान भागवत हुई है जिसने कहा, ये दुनिया के पति को क्या करूं, जो आज है कल मर जाएगा, मैं तो गोविंद को पति करूंगी और सारी उम्र सुहागन रहूंगी. सुहागन means always I will be my husband will never die. Мира не, не мира की भाषा. И одна из великих преданных, она в своей поэзии Мирабай говорит, что если я сделаю своим мужем кого-то в этом мире, то через какое-то время он состарится, ему придет конец, поэтому я хочу, чтобы Говинда стал моим мужем, и тогда у меня будет вечно молодой муж. And generally I give example when disciple ऐसी है जैसे लड़की है और भगवान लड़का है, इन दोनों का विवाह कराना है. गुरु बीच में पंडित जी है जो लड़की का हाथ भगवान के हाथ में देता है. Обычно я привожу пример, сравнивая ученика с девушкой Кришну, с юношей, которому выдают замуж эту девушку, и гуру выступает в роли того, кто берет за руку эту девушку, то есть ученика, и вручает ее Кришне. ये आपके तो यहाँ नहीं है. हमारे कल्चर ये है कि विवाह का नाम है पानी ग्रहण, मतलब हाथ को हाथ में देना. В вашей, не знаю, культуре есть такое или нет. В нашей культуре свадебная церемония подразумевает, что кто-то берет руку девушки и передает ее в руку будущего мужа. जैसे हाथ को हाथ में दे दिया तो पत्नी का सारा देखभाल अपने आप भगवान अपने भक्त का देखभाल करता है और गुरु को उन दोनों को मिलाना है. И когда рука девушки оказывается в руке юноши, то это означает, что он берет на себя полную заботу и покровительство о всех нуждах. И также, когда мы отдаем свою руку Кришне,
гуру выступает в роли того, кто дает нас Кришне, то о всех наших нуждах также заботится Кришна. और बहुत से भारत के अंदर ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। उनके लिए हम इसी उदाहरण से कहते हैं कि पंडित जी को बुलाओ कि लड़की की शादी लड़के से कराओ, और लड़के को भगा के पंडित जी हाथ पकड़ ले तो वो बदमाश है। И такое понимание, когда гуру провозглашает себя самим Богом, что очень популярно в Индии, можно сравнить с примером, когда то есть пандиджи или тот пуджари, который проводит виваха-ягью, он проводит ее, и вместо того, чтобы взять за руку эту девушку и дать ее будущему супругу, он сам выступает в роли, так сказать, ее супруга. Это негодяй. So I meant when I said Padmamalini, it means guru and disciples relationship is personal. Так, когда мы сделали это сравнение, что гуру это как супруга, ученик супруга, это имелось в виду, что взаимоотношения между гуру и учеником очень личностные. It is personal and intimate. It is not material husband and wife. Это не подобно чему-то тому, как между материальным мужем и женой в материальном мире. It is personal and intimate relationship. Это сокровенные и очень личностные взаимоотношения. Thank you very much. Спасибо за такой вопрос. Hare Krishna. It's a big responsibility. Chaitanya Charitamrita में चैतन्य महाप्रभु से भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी पर परोपकार। फॉर्चुनेट है अगर भारत में जन्म हुआ है तो आपको शास्त्र को समझना चाहिए और दुनिया का परोपकार करना चाहिए। कैसे भी कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से ये शरीर भारत में पैदा हुआ, तो ये शब्द हमारी भाषा में बहुत सारे हैं, इनको समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं। Просто пытаемся следовать наставлению Чайтаньи Махапрабху, который говорит, что кто бы ни родился на земле Индии, должен познать суть жизни, узнать истину и трудиться на благо всего остального мира. И каким-то образом, по милости Прабхупады и Кришны, нам это удается делать, поскольку этот язык, он очень близок к нашему языку, для нас большого труда сильно не составляет понимать, что написано. More than that. Более того, भगवत गीता को जब भगवान श्री कृष्ण समझ के पूजा करोगे इसकी, तो अपने आप कृष्ण इससे रिवील करेगा। जब शास्त्र को भगवान समझ के अप्रोच करोगे एज ए पर्सन, देन ही विल रिवील हिमसेल्फ। более того, если вы обращаетесь к шастрам, таким как Бхагавад-гита, например, как непосредственно к личности, то есть тогда вы сможете установить отношения с этой шастрой, потому что и тогда эти шастры как личность сами себя вам откроют. और ये हमारे को भी कई सालों के अनुभव से अपने आप शास्त्र अंदर से, यहाँ शास्त्र में देखते हैं, अंदर से परमात्मा प्रेरणा देते हैं और अर्थ निकलता है। И у нас есть уже в течение нескольких лет такой опыт, что мы смотрим шастры, и изнутри нам также дается, приходит понимание того, что в этой шастре, что в этом месте написано. और ये श्लोक कई जगह प्रभुपाद ने उद्धृत किया है कि गुरु और कृष्ण के ऊपर जिसका पूर्ण विश्वास होता है, सब शास्त्रों का सार उसके हृदय में अपने आप प्रकट होता है। Шрила Прабхупада часто цитирует эту шлоку, в которой говорится, что тот, кто имеет твердую веру в гуру, то все
значение всех шастр, оно само собой проявляется в его сердце. Indra. Индира. Indra क्या कर रही है? Скажите, пожалуйста, почему Крипачарья остался по-прежнему духовным учителем, семейным гуру Пандавов и учил Парикшита, в то время, когда он на Курукшетре выступал на стороне Дурьёдхана? Ведь было столько много других мудрецов, которые собрались как Кришнадева оставлял. Почему не выбрали кого-то другого, а он продолжал Krupacharya, Dhamacharya, they were in absolute sense, that nobody is enemy of anybody. В абсолютном смысле, наверное, с этой точки зрения смотрим, никто не является ничьим врагом. They were fighting in the day and in the evening they were sitting together and eating together. Даже просто по коду кшатри в те времена воины сражались днем друг с другом, а вечером они ходили в гости друг к другу. And Kripacharya was appointed as a guru for the Pandav dynasty at a certain stage, and he continued that same. На начале, то есть в самом начале Крипачарья был избран как учитель этой кулы, этой семьи пандавов, и на конечной стадии он просто продолжил то, что он делал в начале, то есть до Курукшетры. Dhumya was the another guru also. Dhumya. Да, у меня был еще один гуру пандавов. It's very interesting that Kripacharya fought with the Pandavas, but when Yudhishthira became king, he was still his guru. Очень интересно то, что Крипачарья сражался против пандавов. Когда Юдхиштхира Махарадж стал императором, то Крипачарья стал его гуру. There are two brothers in the same house, and both are advocates, and both have a client. So when they go in the court, they fight with one another, but when they come in the home, they eat together. Как два брата в семье, у каждого свой адвокат, они отправляются в суд, там сражаются друг с другом в суде, но когда приходят домой, они вместе садятся за стол. Is there any problem with the advocates? They cannot live together. Even husband and wife are advocates. They have to fight in the court, but in the home they have to be a friend. Oh, say about advocates come together, or two brothers come together. आप और मैं दोनों एडवोकेट हैं. ये आपका क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट. अब हम एक दूसरे से झगड़ा करेंगे. То есть адвокаты, они друг с другом сражаются в суде, то есть один отстаивает права одного брата, который другой другого брата. Но когда этот суд заканчивается, эти два адвоката они могут пойти вместе в столовую и есть. Они не враги, они, то есть на словах они там выступают как враги друг друга, но то есть это официально. वो शब्दों का झगड़ा करते हैं, ये तीरों से झगड़ा करते हैं, लेकिन वैसे तो अपना रिलेशन तो ऐसे कैसे पड़ा. То есть это чисто официально вражда, такая война, друг друга посылают стрелы, но внутри они не являются врагами. Hare Krishna. Padma, you have still some doubt? If you have any reservation for this, then I take my words back, and if it happened a little this misunderstanding, then I take my words back. Если у вас Падма You want to say something? First class. Падма Падмамали. Вали What you want to Mali. say? или Падма Мали, если What вы, you want to say? что у вас остались? Маленький вопрос был. Вот, Другой вопрос. Да, Мирабай упомянули.
Святейший сказал, что это возвышенное преданное. Ну вот я как бы слышала, что как бы храм там есть в Индии, но как бы вайшнавы не очень почитают ее, и очень редко вообще они упоминают, но вот хотелось бы спросить. Сказать, что там несколько неправильное настроение, то есть не соответствует нашему настроению. А что за храм? А Мирабай? Какой веселье? Где-то есть храм такой. По-моему, читали Чайна Чиран Махарадж. Anyway, Mirabai lived in Vrindavan and Rupa Goswami's time, and she's accepted as a great devotee of Krishna unquestionably all over India. В любом случае, она жила во времена Рупы Госвами во Вриндаване, и она без каких-либо ограничений, то есть без каких-либо сомнений признается по всей Индии как великая вайшнави. There's one thing saying it was Jiva Goswami or Rupa Goswami, and Mirabai wanted to meet, and they said, no, we are announced order, we will not meet any woman. And then Mirabai sent the message that I heard in Vrindavan there is only one man. From where the other man has come? And then our Goswami said, yes, we can meet him. She understands. Krishna is the only enjoyer. We are all for him. То есть был такой прецедент, то ли с Рупой Госвами, то ли с Дживой Госвами. Мирабай, когда она пришла в Вриндаван, она хотела встретиться, зная, что это великий ачарьи. И она отправила свою просьбу, и в ответ на это она получила ответ. То есть ответ был такой, что поскольку ты ее практически नहीं बोला एक ही पुरुष है वृंदावन में गोविंद कृष्ण और कहाँ से पुरुष है दूसरा क्या आप स्त्री है मैं सन्यासी हूँ तो आपको कैसे दूंगा बाबा То есть, दृष्टि नहीं मिलती थी पहले को स्त्री को सन्यासी के पास जाना ठीक नहीं था то есть поскольку Рупа Госвами был саньяси, он сказал, что я Пуруша, то есть мужчина, а ты стри, женщина, поэтому я не могу встретиться с тобой. В ответ на это она ему бросила вызов, сказав, я думала, что в Вриндаване есть только один Пуруш, а тут еще один объявился. Тогда он понял, что да, у меня глубокая реализация, мы можем встретиться. And recently on 500 साल चैतन्य महाप्रभु के संन्यास में एक बहुत बड़े वैष्णव मीराबाई का वो भजन गाया जिसमें मीराबाई ने कहा कहाँ गई तुम्हारी बांसुरी, कहाँ गई तुम्हारा पीतांबर, क्या संन्यास वेश धारण करके आए हो महाप्रभु. She has sung the beautiful bhajan and very appreciated. Most of all the devotees present there. И описывая читание Махапрабху, она написала такую прекрасную поэзию, которую любят все вайшнавы. Пишет, куда делась твоя флейта, куда делась твой питамбар, ты теперь в одежде саньяси появился. Если про читание Махапрабху. Что он не отличен от Кришны. She has sung a very beautiful bhajan about Chaitanya Mahaprabhu, and it is documented. And I think in last before last year in Ahmedabad festival, Yashomati sang that on the stage. Если ее поэзия, она очень полна преданности. Anyway, спасибо. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. रानी को नहीं कहाँ गई रानी श्यामा रानी कहाँ गई श्यामा रानी जा समीर
Харе Кришна. Расвида. Те, кто хотят, еще имеются на наличии диски Удда Мадараш. Веда, Веда. Шаватар. Да, Шаватар. Спасибо. Расради Кришна. Ануроди Кришна. Расвида Рад. इसको बोलो विनोदनी का मतलब है everybody happy. विनोद Valentina, vuole Katya, Katyani.